2 pieces, 120 ml beans, female guys. Yun siya. So guys, ito kabila lang muna, tapos babalik na rin natin mamaya, pero steady lang muna yan. Ito yung pangalawang materials natin. Yan yung una, yung pangalawa. Salang natin yung pangalawa. Ito mamaya babalik na rin na lang yan. Babalik na rin na lang yan. Bali ito yung guys eh. Ganyan siya. Ito muna yung tinira natin ito. Ito